প্রিয় দর্শক, আজকে আবার আপনাদের অনুরোধে রাজেশ ভাইয়ের কাছে এলাম। রাজেশ ভাই আপনাদেরকে কি গান গেয়ে উপহার দেবেন সেটা রাজেশ ভাই বলবে, শুনে নিন। সো গাইজ অল ফ্রেন্ডস, হাই, আমি মোহাম্মদ রাজেশ। আপনাদের একটা রিকোয়েস্ট করছি, মানে এই গানটা আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আপনাদের একটা লাইকে মানে ভিউসে আমাদের ভিডিও অনেক দূর চলে যায়। আর আমি আজকে একটা গান গাইছি মোহাম্মদ এই অরিজিৎ সিংয়ের। মোহাম্মদ, আমার নাম মোহাম্মদ রাজেশ, আর আমি গান গাইছি অরিজিৎ সিংয়ের শুনো না সঙ্গে মারমার এই গানটা। তো লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাকে গান গাইতে উৎসাহিত করবেন, সকলকে ধন্যবাদ। আর এই গানটা আপনারা পাবেন ইউটিউব এবং ফেসবুকে, দুটোতেই রাজ বাংলা আপডেট। सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज इस दिल पे मेरे राजी तुम्हारा, ताजी तुम्हारा। सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज इस दिल पे मेरे राजी तुम्हारा, ताजी तुम्हारा। सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे, बिन तेरे माधम माधम भी चल रही थी धड़कन। जब से मिले तुम हमें आंचल से तेरे बंधे, दिल उड़ रहा है। सुनो ना आसमानों के सितारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज इस दिल पे मेरे राजी तुम्हारा, ताजी तुम्हारा। सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे, ए देखो सपने मेरे नींदों से होके तेरे, रातों से कहते हैं लोग हम तो सवेरे हैं, वो सच हो गए जो। सुनो ना दू जहानों के नजरे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज इस दिल पे मेरे राजी तुम्हारा, ताजी तुम्हारा। सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे। থ্যাংক ইউ, লাভ অল গাইজ, অল ফ্রেন্ডস। এই গানটা আপনাদের ভালো লাগলে লাইক শেয়ার ফলো করে আমাকে গান গাইতে উৎসাহিত করবেন। সকলকে ধন্যবাদ।